Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sheikh Naira Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sayyid Saif Fadl Movie. Tarjama din आसान है. Translation religion is easy. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati salat. Tarjama जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है. Translation the key of jannat is salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man washafa laysa minna. Tarjama जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं. Translation one who deceives is not one of us Muslims. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. तर्जमा बात करने से पहले सलाम किया करो. Translation say assalamu alaikum before you speak. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. तर्जमा हमेशा सच बात कहो. Translation always say truth. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. तर्जमा माल का दारोमदार नियतों पर है. Translation the reward of deed depends upon the intention. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. तर्जमा बाकी आधा ईमान है. Translation cleanliness is a part of iman. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتهب نهبة فليس منا. तर्जमा जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं. Translation one who steals something from another is not among us. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. तर्जमा जन्नत माओ के कदमों के नीचे है. Translation heaven is under the feet of mother. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الغضب.